$3 अरब की सरमाया कारी करेगा। वजीर आजम के दौरे कतर के समरात आना शुरू हो गए। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। दौरे कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने, मौजूदा ताउन को मजीद वुसअत देने के आज़म का इजहार किया गया। वजीर आजम ने पाकिस्तान में अहम इक़्तिसादी शोबों में सरमाकारी के मौक़े को उजागर किया। अमीर कतर ने इक़्तिसादी शराकतदारी, तजारती तबादले में इजाफे, सरमाकारी को फरोग़ देने की उम्मीद जाहिर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा कि वज़ीर आजम का दौरा सऊदी अरब और कतर इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब की सरमाकारी $2.2 अरब से बढ़कर $2.8 अरब हो चुकी है। 27 MOUs से बढ़कर 34 MOUs हो गए हैं। मईशत मजबूत होगी। में धमाके के मुकाम पे मौजूद हूँ। ये वो पुलिस मोबाइल है जिससे बज़ाहिर जो है निशाना बनाया गया था। जख्मियों में भी बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की है, क्योंकि साथ ही यहाँ पे स्कूल था। वो लोग के लिए नफरी जो आ रहा था उधर से ये टारगेट किया पुलिस वाले, हमारा मोबाइल कोई थी टारगेट असम हमारे पुलिस वाला था। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब बम धमाका। स्कूल जाने वाले 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर समेत 9 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हो गए। जख्मियों में बेशतर स्कूल के बच्चे शामिल। 12 जख्मी ट्रॉमा सेंटर कोयटा मुंतकिल। जाँ बहक और जख्मी बच्चों की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक धमाके का हदफ इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार थे। धमाका रिमोट कंट्रोल था। 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके से 2 गाड़ियों, रिक्शों, मोटरसाइकिल समेत स्कूल की इमारत और करीबी लाइब्रेरी की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिरानी और वजीर आजम के धमाके की मजम्मत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मासूम बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। मुल्की सलामती, दिफा और अमन आमद से मुतालिक जराम में मुलविस किसी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। टारगेट किलिंग, अगवा, बराए तावान और बत्ताखोरी में भी मुलविस मुल्जिमान को भी जेर हिरासत रखा जा सकेगा। कौमी असम्बली में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल पेश कर दिया। बिल के मुताबिक हिरासत या नजरबंदी के दौरान मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से ज्यादा नजरबंदी आर्टिकल 10A के तहत हो सकेगी। इल्जामात की तहकीकात JIT करेगी। JIT मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों और SP पुलिस पर मुश्तमिल होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल गौर के लिए कायमा कमेटी को भेज दिया। आज इस तरह से आप अक़लियत में बदल देंगे, कल वो अक़लियत अक्सरियत हो जाएगी। इस तरह से ये डिवीजन को हम मजीद बढ़ा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, मगर हमने सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछा कि भाई आपकी तादाद हम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। 60,000 से ज्यादा तकरीबन केसेस जो पेंडिंग है, इसलिए अब तादाद जो जजेस के वो 25 होगी सुप्रीम कोर्ट में। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। PTI और JUI ने मुखालिफत कर दी। JUI के कामरान मुर्तजा बोले तादाद बढ़ाकर अपनी मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट लाए जा रहे हैं। PTI के हामिद खान ने कहा कि जजेस तैनाती का ऐसा तरीकाकार अदलिया की आजादी पर हमला है। पीपल्स पार्टी ने कम से कम तादाद 21 लाजमी करने की हिमायत की। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश कर दिया। ऐवान ने ऑर्डिनेंस कायमा कमेटी को भेज दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम 3 रुकनी जजेस कमेटी का तीसरा रुकन नामजद करने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदलिया में मदाखलत का खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस के हलबरदारी के अगले दिन मुलाकात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलबरदारी के बाद हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस से भी मुलाकात की थी। 26 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मदाखलत का इल्जाम लगाया था। एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों की मदाखलत का मामला उठाया था। कहा था तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें।
احتجاج اگر سڑکوں پہ ہے تو وہ بھی جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ یقیناً رابطے بھی ہیں جن لوگوں کے ساتھ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کو دوبارہ سے اپنی راستے پہ گامزن کرنے گئے, تو ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ہیں جن سے رابطے ہیں جمہوریت بحال کرنے کے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے پاکستان میں, اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم کردار ہے تمام معاملات میں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی تصدیق کر دی. کہا جو لوگ جمہوریت کو دوبارہ اپنی راہ پر لا سکتے ہیں پی ٹی آئی ان سے رابطے میں ہے. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بیرسٹر سیف نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام فریقین سے پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنما رہا ہو سکیں, مگر پی ٹی آئی کا ہدف ڈیل نہیں ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ کیسز بنانے والوں کو اب خود سمجھ آ گیا ہے, اسی لیے بشرا بی بی کی رہائی کے بعد مزید کیسز نہیں بنائے گئے. آلموسٹ 99% جو ہے وہ رہا ہو گئے ہیں, تھوڑے سے جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی 5 تاریخ کو پیشی ہے, وہ بھی رہا ہو جائیں گے. یہ سسٹم ایکسپوز ہو چکا ہے, جو خوف سسٹم نے ایک کوشش کی تھی کہ وہ لوگوں کے اوپر ڈالے گا, وہ خوف بھی ٹوٹ چکا ہے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج میں شریک خیبر پختونخوا کے ریسکیو اہلکاروں کی سی ایم ہاؤس پشاور میں پذیرائی. ڈی چوک میں احتجاج کے دوران پکڑے گئے ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا کے اہلکار اٹک جیل سے رہائی کے بعد سی ایم ہاؤس پشاور پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے استقبال کیا. اہلکاروں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی. وزیر اعلیٰ کا رہا ہونے والے ریسکیو اہلکاروں کو 1 سٹیپ پروموشن اور 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا اعلان. کہا ہمارے 99% کارکن رہا ہو گئے ہیں, باقی بھی جلد رہا ہو جائیں گے. ڈی جی ریسکیو محمد ایاز کا اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کا خیر مقدم. کہا ریسکیو کے 6 اہلکار اب بھی قید میں ہیں. 42 ریسکیو اہلکاروں کی فائر فائٹرز, ڈرائیورز اور میڈیکل ٹیکنیشینز اور دیگر عملہ شامل ہے. گزشتہ رات اٹک جیل سے پی ٹی آئی کے 2 ایم پی ایس سمیت 86 افراد کو رہا کیا گیا تھا. چیف سیکرٹری وفاق پر حملہ کرنے والے خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کی ترقی روکے. طلال چودھری کا سینٹ میں مطالبہ. کہا اسلام آباد پر حملہ کرنے والے خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کو پروٹوکول دیا گیا, ہار پہنائے گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سرکاری ملازمین کے لیے 1 درجہ ترقی کا اعلان کیا. یہ کس طرح کا پیغام ہے؟ وفاقی حکومت اس کا سنجیدگی سے نوٹس لے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ علی امین گنڈاپور غیر سنجیدہ وزیر اعلیٰ ہیں. فارن پالیسی صوبے کا نہیں وفاق کا کام ہے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو نااہلی دکھائی جا رہی ہے, کے پی کے عوام اپنے حق سے محروم ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا پی آئی اے کی نشکاری کی بولی میں دلچسپی کا اظہار. خیبر پختونخوا انویسٹمنٹ بورڈ نے وفاقی وزیر نشکاری کو خط لکھ دیا. پی آئی اے نشکاری بولی میں شرکت کا اظہار خط کے ذریعے کیا گیا. کہا گیا پی آئی اے قومی ایئر لائن ہے اور اس کے اثاثے قوم کے لیے اہمیت رکھتے ہیں. پی آئی اے کی